रखी गुड़ा नेक्स्ट श्रीमती रत्नमाला साहू देखिए धड़ा बतक बेस्ट पोल्ट्री फार्मर ऑफ कन्नौज डिस्ट्रिक्ट ऑन बिहाफ ऑफ श्रीमती रत्नमाला साहू ऑन बिहाफ ऑफ श्रीमती रत्नमाला साहू श्रीयुक्त काली साहू विल रिसीव दफार्थ हुए मनुष्यर आत्मप्रकाश उत्तम कार्य एवं उत्तम भावर परिप्रकाश जड़े व्यक्तित्वर परिचायक सामाजिक परंपरा को सम्मान देवा सामाजिक चलन में आग्रह रखा बेस एक बलिष्ठ। हेलो भाई ओ भणी मैंने केमती छंती आशा करे भल थे आ खुश थे तो मु रंजित आपन को स्वागत करुच्ची मोर आरकेएम ब्लॉग को। तो आज जीवा आमर फुलवाणी करेसन पड़िया कौन कृषि उद्यान प्राणी उद्यान हो प्राणी उद्यान हो जीवा देखा कौन कौन सब सब देखा। तो चलतु जीवा। तो सांग मैंने देखु आम से जगह को बर्तमान पहुँच जाइचु। ये कौन लिखाई जिला स्तरीय मत्स्य व प्राणी संपद मेला 2023। तो चलतु जा भितर को सब गाड़ी सब पार्क कराई पड़े। तो एना जीवा भितर को तो फाइनाल आम भितर प्रवेश कर गलु। देखु केमती सुंदर हो पूरा देखो चारिपटे सब स्टल बसी बढ़िया सीन गोटे सीनरी गोटे कराई बाली रे और स्टल सब बसी चली कौन भाषण दौरान कौन कौन सब आम तो पहुँचु कि जानू देखु के सुंदर है एफ एंड आर्ट। मत्स्य व प्राणी संपद मेला कंधमाल देखो ये बाली सब तैयारी बढ़िया सुंदर है। चलते जा सैड कौन कौन सब बस आसी देखा। तो देखु कुकुड़ा कुकुड़ा अंडा दूध दिन कौन ये लोक मैंने आम दिन बेले आसू तो गहली एत ना। तो संध्या बेले आसिले बहुत गहली रोचे आम टाइम ना दुई रात आसवाई से तो दिन बेला आसचु। देखु पूरा चेयर खाली अच्छी और लोक मैंने भी अच्छा भीतर बहुत लोग। तो देखु ये छेली गुहाल एपटे कुकुड़ा गुहाल एपटे सब कुंड अच्छी कौन कौन सब अच्छे ये माछ कि माछ सब किए जाने ना जाने मु बढ़िया देखा माछ चाष केमती करे से विषय देखा ये देखु बढ़िया यार पटे माछ एपटे माछ एपटे कौन जीवा देखा एपटे भी माछ बधाए हाँ यपटे भी माछ देखु भाकुर माछ ना कौन गोटे पानी देकी बढ़िया से रखी माछ नहीं कि। तो देखु केमती बढ़िया देखा छेली घर गुआल घर सेमती सब कर देखु केते बढ़िया सुंदर देखा जाउची। नड़िया गछ फड़िया सब लगी नहीं कि। तो ये देखो ये कि चढ़ई गोटे ना कौन गोटे कुकुड़ा अच्छे बोधे बड़ कुकुड़ाटे कि ना या ना गिनी देखो गिनी बड़ कुकुड़ाटा कौन गोटे बंधाई ताकू। तो एपटे सब एपटे भी माछ अच्छे देखो ये तो पाल देकी रखाई पानी रे। तो सेपटे जा सब कौन कौन सब अच्छे देखा। तो देखु एपटे सब कौन सब अच्छी धला बतक अच्छे ये धला बतक दुईटा बस देखु अंडा भी अच्छी बतक अंडा एपटे सब छोट छोट बतक अच्छी देखु छुआ बतक जाक चिया पालन केन्द्र देखो ये सब चिया पालन कराऊँगी
ଭିତରେ ସବୁ ଚିଆଁ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ। ତ ଏପଟେ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର, ଏପଟେ କୁକୁଡ଼ା ସେ ଗିନିଟା ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼କନାଥ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋନାଲି, ଟର୍କି, କଡ଼କନାଥ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି କୁକୁଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା କଡ଼କନାଥ କୁକୁଡ଼ା, ଏଇଟା ଅସଲି କୁକୁଡ଼ା କି ନା ସବୁ ଅଛି। ତ ମୁଁ କଡ଼କନାଥ ଦେଖିନଥିଲି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି କଡ଼କନାଥ କୁକୁଡ଼ା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଦିନବେଳା ଆସିଛୁ, ତ ଦିନବେଳା ଗହଳି ଏତେ ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଗହଳି ରହିଥାଉଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଘୁଷୁରୀ ନା ମଶୁରୀ, ଧଳା ମଶୁରୀ ଦୁଇଟା ଶୋଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼, ଏପଟେ ଗୋଟେ ସାନଟା ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପରି ସବୁ ଖାଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଗାଈମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜର୍ସି ଗାଈ, କି ଗାଈ ସବୁ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଥିରେ ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଛି ରେଡ଼୍ ସିନ୍ଧି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଗାଈ ଅଣାଇନା। ଛେଳି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଛେଳିଟା, ଡାଳ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାଇ ଛେଳିଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ବୋଦାଟା। ସବୁ ଚାରା, ସବୁ ମସଲା, ସବୁ ଚାରା ବୋଧେ କେମିତି ଲଗା ହେବ ବୋଲି, ପିଆଜ ରସୁଣ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖାଲି ଅଛି, ଖାଲି ବସିଛନ୍ତି ଲୋକ ସେମାନେ ଭିତରେ, ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି। ଚାକିରିଆ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତି ଦରମା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ସେମାନେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଦରମା ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଶିଖି ନାହିଁ। ଚାଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହଉ ଏବଂ ମୋ ଭାଷାରେ ଏ ଦୋଷା ଠାରୁ ଓଲାଜକୁ ଆଉ ଦିଏ ନାହିଁ। ଛୁଆ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଅନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବେ ବି ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଇଏ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଏଠିକାର ଲୋକ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଷ କରି ସେମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ଫଳ ମୂଳ କାଠ ଏ ଟାକୁଆ ଖାଇବାର ଶିଖିଛନ୍ତି, ଏଠି ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇବାର ଶିଖିଛନ୍ତି, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଦି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଭିତରେ ବସିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲାଣି, ସରିବା ଉପରେ ଅଛି। ତ ଲୋକମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଯିବା, ଦେଖିବା। ଲୋକମାନେ ସବୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଏବେ, ତ ଆମେ ବି ଯିବା ଆଉ। ତ ଟିକେ ବସିବା, ବୋଲୁଆ ଟିକେ ପଳେଇବା ଆଉ, ନାଇଁ କି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବସିକି ହାଲିଆ ହାଲିଆ ବୋଧେ ପଳାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ତ ଆମେ ବି ବାହାରିବା ଆଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇନା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ବାହାରିଲୁ ଯିବା ଘରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ତିଆରି ହେଇଛି, ବାଲିରେ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ, ନାଇଁ କି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ କେମିତି ସବୁ ଚାଷ କରାହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆମେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ଟିକେ ଆମ ଖେଳିକି କହିଲା, ତ ଆସିଲୁ ଟିକେ ପାର୍କକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କସରତ କରୁଛି ଆମ ଝିଅ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତିକିରେ ସାରିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମେଳା କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।